The state-level observance of Wildlife Week was successfully held today at the Hazamara School Field. The main event emphasized the crucial need for wildlife conservation and environmental balance. The celebration was graced by the presence of Minister Animesh Debarma, Minister Brishakutu Debarma and E.M. Ravindra Debarma. All the roles and senior chief guests now Borom Benale, Honorable Minister of State, Industry and সবাইকে বলবো জোরে করতালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে খুবই সুন্দর একটি মুহূর্ত আমরা উদযাপন করে চলেছি The observance serves as an annual reminder to the citizens of Tripura about the importance of coexisting with wildlife and contributing to the conservation efforts of the Forest Department. The celebration was graced by the presence of several key political figures and dignitaries including Minister Animesh Debarma, Minister Brishakutu Debarma, E.M. Ravindra Debarma, other distinguished guests, officials and school authorities. In his address, Minister Animesh Debarma highlighted the government's special focus on wildlife conservation, noting that the state is making significant strides in protecting its biodiversity and forest cover. He stressed the responsibility of the community in safeguarding the state's natural heritage. আমার যে সমস্ত ফটোগ্রাফ এখানে লাগানো হলো समल जी ये फोटोग्राफ क्या हम इतना सोच में थे मैं कहाँ खो गए थे उस फोटोग्राफ में वाइल्ड लाइफ वीक अच्छा नहीं होगा इसका चिंता कर रहा था मैं और उस वक्त आप लोगों ने ये फोटो खींचा और इधर लगाया ऐसा नहीं होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री फोटोग्राफ देखलाम যে ঘুম থেকে ওনাকে জোর করে উঠিয়ে ফটো তুলে এখানে লাগানো আরে এই ফটোগ্রাফকে একটু ভালোভাবে লাগাবে ইট শুড হ্যাভ বিন মাচ বেটার এখানে আমি দেখলাম যে বাইশন 어머 버럭 땅이 어찌하니 구툴라잉한 사가 মশক করংরক বাই বলংনি নিশিবে খাইজাক না কিরি খারো বড় গাইছে আর সাবা আসুক নেই ভাই তবে অনেক নাইকতকে তিনি সিম নাম চাইও স্টেট লেভেল ওয়াইল্ড লাইফ উইক খাইছে আম যত বেরনি লুকুরগ্ন বেলে হামবাইয়া পারো চিনি Forest Department ni samung tamu, sin Honorable Minister of State bo, alai kaham ke buzok sai kanan ka ngai panglak, bini kaisa dabi tamu, simnao but busao, simna but te manna nangai, sorkar samung takai je montri but mannai, tei sindao, tourism tebo kahamung thong, montri kintu tini moncho busai no dabi janu khai. এই খরচা মন্ত্রী বা মঞ্চ বুঝাইন ছাও তুই চিন্তাও বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ তাকলাইন বছরন নেই এবং सिलसिला में समल जी इधर है कुछ दिन पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ती चिंता में हम अच्छा इको टूरिज्म कर बनाने के लिए बातचीत हो गया एग्रीमेंट हो गया क्या समझ लिए तो सही बात है 40 crores one private party is coming forward they will invest 40 crores এবং তুই চিন্তানো সে রিসর্ট ওর চুয়াক আরে চুয়াক বললে তো আমাকে ট্রল করবে মাননীয় মন্ত্রী চুয়াকের কথা কেন বলছে উইস্কিয়া চিনি গুরিয়ানি গড়া ওয়াক বাহান মোসদেং tok bahan mosdeng rok awan bangai সকরাং চানান বাগে কাশ্মীর কন্যাকুমারী পর্যন্ত অতি চিন্তা বরফ বেড়াই ফেনের মতো ব্যবস্থা খাইনাই and I am not alone ani bagi আইছে অরুচিনি চালানাই থক PCCF and HOF समल जी का ड्रेस देख के मुझे भी ऐसा इच्छा हो रहा है मुझे भी ये प्रोग्राम के बाद सीधा शॉपिंग मॉल में जाना इतना अच्छा पैंट इतना अच्छा शर्ट इन्होंने
ड्रेस अप करके आया इधर। आई रियली थैंक यू सामल जी, इतना स्मार्ट लग रहे थे। और सामल जी जैसा ही स्मार्ट इको टूरिज्म तुइसिंता में बनेगा और हम बनाएंगे। The event, which brought together students, teachers and local villagers, typically featured a tree plantation drive, distribution of prizes to the winners of various competitions organized during the week, cultural program aimed at raising awareness about wildlife protection. Reported by Amit from Hezamara, Chinikhorang.